السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ہم لوگ اردو زبان کی پہلی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اردو زبان کی پہلی کتاب پڑھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 26، صفحہ نمبر 26، سبق نمبر 23، سبق نمبر 23۔ اردو زبان کی پہلی کتاب میں آج ہم لوگ سبق نمبر 23 پڑھنے جا رہے ہیں، تو چلیے اپنی سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 23 میں آج ہم لوگ پڑھیں گے بدن کے حصے اور ان کے نام۔ بدن کے حصے اور ان کے نام، یعنی انسان کے جسم کے عضو کے نام ہم لوگ جانیں گے۔ تو آئیے ایک نمبر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا دکھایا۔ نمبر ایک، خ پیش خو، دال الف زبر دا، خدا، خدا نون یہ زر نے، خدا نے، ہے میم زبر ہم، خدا نے ہم، کاف واو پیش کو، ہم کو، خدا نے ہم کو دو، دال واو پیش دو، الف مد آ، نون آ، کھا یہ زر کھے، نون گنہ، آنکھیں، آنکھیں، دال یہ زر دی، دی ہے یہ زبر ہے، نون گنہ ہیں، دی ہیں۔ خدا نے ہم کو دو آنکھیں دی ہیں، جیم نون زبر جن، یہ جن ہوگا، جیم نون زیر جن، جن، سین یہ زیر سے، جن سے، چے یہ زیر چی، زے واو پیش جو، نون گنہ، چیزوں، چیزوں، کاف یہ زیر کی، کی، رے نو، رے نون جبر رن، گاف تے زبر گت، رنگت، رنگت، جن چیزوں کی رنگت، الف واو زبر او، رے، اور، شین کاف زبر شکل، لام شکل، نون زبر نا، زور زبر زر، نظر، نظر، الف مد آ، تے یہ زر تی، آتی ہے یہ زبر ہے، ہے، شکل نظر آتی ہے، جن سے چیزوں کی رنگت اور شکل نظر آتی ہے۔ نمبر دو، خ پیش خو، دال الف زبر دا، خدا نون یہ زر نے، خدا نے، ہے میم زبر ہم، کاف واپس کو، ہم کو، خدا نے ہم کو، دال واپس دو، دو، کاف الف زبر کا، نون، کان، دو، کان، دال یہ زر دی، حمزہ یہ زر اے، دیے، خدا نے ہم کو دو کان دیے، جیم نون زر جن، سین یہ زر سے، جن سے، الف مد آ، واو الف زبر وا، زے، آواز، آواز، سین پیسو، نون الف زبر نا، حمزہ یہ زر ای، سنائی،
آواز سنائی دال یہ زردی تے یہ زرتی دیتی ہے یہ زبر ہے دیتی ہے جن سے آواز سنائی دیتی ہے بے الف زبر با دال لام زبر دل بادل کاف الف زبر کا بادل کا گاف زبر گا رے جیم زبر رج گرج نون الف زبر نا گرجنا گرجنا چیڑے زیر چڑ یہ واپس یو چڑیو نون گنا چڑیوں چڑیوں کاف الف زبر کا چڑیوں کا چے ہے زبر چہ چے زبر چا چہ چا ہے الف زبر ہا چہ چہا نون الف زبر نا چہ چہانا الف مد آ دال آد میم زر میں یہ واپس یو نون گنا آدمیوں آدمیوں کاف الف زبر کا آدمیوں کا بے واپس بو لام بول نون الف زبر نا بولنا آدمیوں کا بولنا ہے الف زبر ہا تھا یہ زر تھی ہاتھی ہاتھی کاف الف زبر کا ہاتھی ہاتھی کا چے نون زیر چن گھا الف زبر گھا ڑے چنگھاڑ نون الف زبر نا چنگھاڑنا ہاتھی کا چنگھاڑنا ہاتھی کا چنگھاڑنا گھا واپس گھو ڑے یہ زر ڑے گھوڑے گھوڑے کاف الف زبر کا گھوڑے کا ہے نون زر ہن ہے زبر ہا ہن ہا نون الف زبر نا نون الف زبر نا ہن ہنانا گھوڑے کا ہن ہنانا تے واپس تو پے توپ کاف الف زبر کا توپ کا دال غین زبر دغ نون الف زبر نا دغنا توپ کا دغنا توپ کا دگنا گھا نون زبر گھن ٹے ہے زبر ٹہ گھنٹا کاف الف زبر کا گھنٹا کا بے جیم زبر بج نون الف زبر نا بجنا گھنٹا کا بجنا رے یہ زر رے لام ریل کاف یہ زر کی ریل کی سین یہ زر سی ٹے یہ زر ٹی سیٹی ریل کی سیٹی ہے میم زبر ہم ہم الف پہ زبر اپ نون یہ زر نے اپنے ریل کی سیٹی ہم اپنے کاف الف زبر کا نون واپس نو نون گنا کانو سینئر سے کانوں سے سین نون پہ سن تے یہ زرتے سنتے ہے یہ زبر ہے نون گنا ہے ریل کی سیٹی ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں نمبر تین ہے میم زبر ہم نون الف زبر نا کاف ناک سینی زر سے ناک سے سین واپس سو نون گھا سونگ تے یہ زر تے سونگتے ہے یہ زبر ہے نون گنا ہے ہم ناک سے سونگتے ہیں سین واپس سو نون گھا سونگ نون یہ زر نے سونگنے سین یہ زر سے سونگنے سے خے واپس خو شین خوش بے واپس بو خوشبو سونگنے سے خوشبو بے دال زبر بد بے واپس بو بدبو
بدبو بے زبر با سین الف زبر سا بسا نون دال بساند بساند سین زبر سا رے الف زبر را سڑا نون دال سڑاند بدبو بساند سڑاند میم عین زبر ما لام واپس لو میم معلوم معلوم ہے واپس ہو جیم الف زبر جا تے یہ زر تی جاتی ہو جاتی ہے یہ زبر ہے ہو جاتی ہے معلوم ہو جاتی ہے بے دال زبر بد بے واپس بو بدبو سین یہ زر سے بدبو سے ہے میم زبر ہم کاف واپس کو ہم کو بدبو سے ہم کو نون قاف پس نق صاد الف زبر صا نقصا نون نقصان نقصان پے زبر پا ہے نون چے پس ہونچ پہنچ تے الف زبر تا پہنچتا ہے یہ زبر ہے پہنچتا ہے بدبو سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے خپس خو دال الف زبر دا خدا نون یہ زر نے خدا نے نون الف زبر نا کاف ناک خدا نے ناک الف زر اے سین زر سی اسی لام زر لے حمزہ یہ زر اے لیے دال یہ زر دی اے یہ زبر ہے کاف زر کے دی ہے کہ خدا نے ناک اسی لیے دی ہے کہ ہے میم زر ہم بے دال جوڑا بد بے واپس بو بدبو سینی جر سے بدبو سے بے جبر با چے یہ زر چے نون گنہ بچے بچے ہم بدبو سے بچے الف ذرا او رے اور خے واپس خو شین خوش بے واپس بو خوشبو سینی یہ زر سے خوشبو سے فے الف زبر فا حمزہ زر اے فا اے دال ہے زبر دا فائدہ فائدہ الف پیس او ٹھا الف زبر ٹھا اٹھا حمزہ یہ زر اے نون گنہ اٹھائیں اٹھائیں اور خوشبو سے فائدہ اٹھائیں نمبر 4 ہے میم زبر ہم زے زبر زا بے الف زبر با نون زبان زبان سین یہ زر سے زبان سے ہم زبان سے چے کھا جبر چک تے یہ زر تے چکتے یہ زبر ہے نون گنہ ہیں ہم زبان سے چکھتے ہیں چے کھا جبر چک نون یہ زر نے چکھنے سینی یہ زر سے چکھنے سے چے یہ زر چی زے واپس زو نون گنہ چیزوں کاف الف زبر کا چیزوں کا میم زبر ما زے ہے زبر زا مزہ چیزوں کا مزہ میم زبر ما لام واپس لو میم معلوم معلوم ہے واپس ہو تے الف زبر تا ہوتا ہے زبر ہے ہوتا ہے چکھنے سے چیزوں کا مزہ معلوم ہوتا ہے کاف واپس کو حمزہ یہ زر ای کوئی چے یہ زر چی زے چیز فا یہ زر فی کاف یہ زر کی کاف یہ زر کی فی کی ہے یہ زبر ہے کوئی چیز فی کی ہے کوئی چیز فی کی ہے کاف واپس کو حمزہ یہ زر ای کوئی کاف رے زبر کڑ واو یہ زر وی کڑوی کوئی کڑوی کاف واپس کو حمزہ
ये जेर ई कोई, मीम ये जेर मी, ठ ये जेर ठी मीठी, कोई मीठी, काफ हाफिज को हमजा ये जेर ई कोई, खा टे जबर खट, टे ये जेर ती खट्टी, कोई खट्टी, कोई खट्टी, अलीफ जबर आ, गाफ रे जबर गर, अगर, जे जबर जा, बे अलीफ जबर बा, नून जबान, अगर जबान, मीम ये जर में, नून गुन्ना, अगर जबान में, ये है जबर या, ये है जबर या, अगर जबान में यह, काफ वाव जबर काफ वाव पेश कु, वाव तेज बर वत, कुव्वत, इसको हम लोग कुव्वत पढ़ेंगे। यहाँ पर वाव का ऊपर तशदीद है, इसलिए हम लोग इसको कुव्वत नहीं पढ़ेंगे बल्कि कुव्वत पढ़ेंगे। काफ वाव पेश कु, वाव तेज बर वत, कुव्वत, नून है जबर ना, कुव्वत ना, है वापस हो, ते ये ज़ेर ती, ना होती, कुव्वत ना होती, यह कुव्वत ना होती, ता वापस तो, तय वाव पेश तो, बे दाल जबर बद, मीम जबर मा, जे हे जबर जा, बद मजा, अलीफ वाव जबर आओ, रे, और, खे वापस खू, शीन, खुश, और खुश, मीम जबर मा, जे है जबर जा, मजा, खुश मजा, बद मजा और खुश मजा, चे ये जर ची, जे वापस जो, नून गुन्ना, चीजों, मीम ये जर में, नून गुन्ना, में, हे मीम जबर हम, काफ छा पेश कुछ, कुछ, तेज बरता, मीम ये जर मी, जे, तमीज, तमीज, नून है जबर ना, तमीज ना, काफ रेज बर कर, सीन काफ जबर सक, ते ये जेर ते, सकते, तो बदमजा और खुश मजा चीजों में हम कुछ तमीज ना कर सकते, ना कर सकते। नंबर 5, खे पेश खो, दाल अलिफ जबर दा, खुदा, नून ये ज़ेर ने, खुदा ने, हे मीम जबर हम, काफ पेश को, हमको, काफ ज़र की, ये अलिफ जबर या, किया, खुदा ने हमको किया, अलीफ छा जबर अच्छा, ये ज़र छे, अच्छे, दाल वापस दो, हे अलीफ जबर हा, था, हाथ, दो हाथ, दाल ये ज़र दी, हमजा ये ज़र ए, दिए, हे ये ज़बर है, नून गुन्ना, हैं, खुदा ने हमको क्या अच्छे 2 हाथ दिए हैं, जीम नून ज़ेर जिन, सीन ये ज़ेर से, जिन से, चे ये ज़ेर ची, जे वापस जो, नून गुन्ना, चीज़ों, काफ वापस को, चीज़ों को, छा वापस छू, ते ये ज़ेर ते, छूते, जिनसे चीज़ों को छूते, तेज बट्टा, टे वापस टू, टटू, लाम, टटोल, ते ये ज़ेर ते, टटोलते, पेज बर पा, काफड़ेज बर कड़, पकड़, ते ये ज़ेर ते, पकड़ते, पकड़ते, अलिफ पेश ओ, ठा अलिफ ज़बर ठा, उठा, ते ये ज़ेर ते, उठाते, उठाते, फे ये ज़बर, फे ये ज़ेर फे, नून काफ, फेंक, फे ये ज़ेर फे, नून काफ, फेक, ते ये ज़ेर ते,
फेंकते, अलिफ पेश ओ, छा अलिफ ज़बर छा, लाम उछालते, ये ज़िरते, उछालते, उछालते, है ये ज़बर है, नून गुन्ना, उछालते हैं, छा वापस छू, नून ये ज़िर ने, छूने, सीन ये ज़िर से, छूने से, हे मीम ज़बर हम, काफ वापस को, हमको, छूने से हमको, चे ये ज़िर ची, जे वापस जो, नून गुन्ना, चीज़ों, चीज़ों, काफी ज़िर की, चीज़ों की, सीन रे ज़बर सर, दाल ये ज़िर दी, सर्दी, चीज़ों की सर्दी, काफ रे ज़बर गर, मीम ये ज़िर मी, गर्मी, सर्दी, गर्मी, सीन खे ज़बर सख, ते ये ज़िर ती, सख्ती, सख्ती, नून रे ज़बर नर, मीम ये ज़िर मी, नरमी, नरमी, खा रे पेश खुर, दाल, खुर्द, रे अलिफ ज़बर रा, पे नू ज़बर पन, खुर्द रापन, खुर्द रापन, अलिफ वाव ज़बर औ, रे और, साद ज़बर सा, फे अलिफ ज़बर फा, हमज़ा ये ज़िर ई, सफाई, सफाई, मीम आइन ज़बर मा, लाम वापस लू, मीम, मालूम, हे वापस हो, जीम अलिफ ज़बर जा, ते ये ज़िर ती, हो जाती, है ये ज़बर है, हो जाती है, खुरदरापन और सफाई मालूम हो जाती है, हे मीम ज़बर हम, अलिफ पे ज़बर आप, नून ये ज़िर ने, अपने, हम, अपने, हे अलिफ ज़बर हा, था वापस थो, नून गुन्ना, हाथों, सीन ये ज़िर से, हाथों से, खा अलिफ ज़बर खा, नून अलिफ ज़बर ना, खाना, खा अलिफ ज़बर खा, ते ये ज़िर ते, खाते, हम अपने हाथों से खाना खाते, का पे ज़बर का पे, रे अलिफ ज़बर रा, कपड़ा, बे नून पेश बुन, ते ये ज़िरते, बुनते, बुनते, कपड़ा बुनते, अलिफ वाव ज़बर औ, रे और, घर ज़बर घर, और घर, बे ज़बर बा, नून अलिफ ज़बर ना, बना, ते ये ज़िरते, बनाते, है ये ज़बर है, नून गुन्ना, हैं, बनाते हैं, अलिफ नून गा पेश उंग, लाम ज़िर ली, ये पेश यू, नून गुन्ना, उंगलियों, उंगलियों, सीन ये ज़िर से, उंगलियों से, हे मीम ज़बर हम, सीन ये ज़िर से, ते ये ज़िर ते, सीते, अलिफ वाव ज़बर औ, रे और, लाम खा ज़िर लिख, ते ये ज़िर ते, लिखते, है ये ज़बर है, नून गुन्ना, हैं, उंगलियों से हम सीते और लिखते हैं, नून अलिफ ज़बर ना, खे नून ज़बर खे, नून पेश खुन, नाखुन, नून अलिफ ज़बर ना, खे नून पेश खुन, नाखुन, सीन ये ज़िर से, नाखुन से, खा जीम पेश खुज, लाम अलिफ ज़बर ला, ते ये ज़िर ते, खुजलाते, नाखुन से खुजलाते, अलिफ वाव ज़बर औ, रे और, गाफ ज़र गे, रे हिज़बर रा, गिरा और गिरा, खा वापस खो, लाम खोल, ते ये ज़िर ते, खोलते, है ये ज़बर है, नून गुन्ना, हैं,
اور گرہ کھولتے ہیں. نمبر 6 خ پیش خو دال الف زبر تا خدا نون یہ زر نے خدا نے ہے میم زبر ہم کاف واپس کو ہم کو خدا نے ہم کو دال واپس دو پے الف زبر پا حمزہ واو نون گننا پاؤں ہم پے الف زبر پا حمزہ واو نون گننا پاؤں دال یہ زر دے حمزہ یہ زر اے دی اے ہے یہ زبر ہے نون گننا ہیں خدا نے ہم کو 2 پاؤں دیے ہیں ہے میم زبر ہم پے الف زبر پا حمزہ واو نون گننا پاؤں ہم پاؤں پیر زبر پر ہم پاؤں پر سین یہ زیر سے دھا یہ زر دھے سیدھے کھا زبر کھا اڑے یہ زیر اڑے کھڑے ہے واپس ہو جیم الف زبر جا تے یہ زر تے ہو جاتے ہے یہ زبر ہے نون گننا ہیں ہم پاؤں پر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں چیلم پر چل تے یہ زر تے چلتے ہے یہ زبر ہے نون گننا ہیں چلتے ہیں دال واو زبر دو اڑے دوڑ تے یہ زر تے دوڑتے ہے یہ زبر ہے نون گننا ہیں دوڑتے ہیں کاف واپس کو دال کود تے یہ زر تے کودتے ہے یہ زبر ہے نون گننا ہیں کودتے ہیں. نمبر 7 کھ پیش خو دال الف زبر دا خدا نون یہ زر نے خدا نے ہے زبر ہا میم زبر ما رے الف زبر را ہمارا خدا نے ہمارا سین رے زبر سر ہمارا سر سین یہ زر سے دھا الف زبر دھا سیدھا الف واو زبر او رے اور الف واپس او نون چے الف زبر چا اونچا سیدھا اور اونچا بے زبر با نون الف زبر نا یہ الف زبر یا بنایا ہے یہ زبر ہے بنایا ہے خدا نے ہمارا سر سیدھا اور اونچا بنایا ہے الف واو زبر او رے اور جیم الف زبر جا نون جان واو زبر وا جان وا رے واپس رو نون گننا جانوروں کافی زر کی جانوروں کی تو زبر تا رے زبر رہ ترا جھا پیش جھو کاف الف زبر کا جھکا طرح جھکا ہے پیش ہو واو الف زبر وا ہوا نون زبر نا ہے یہ زر ہی نون گننا نہیں ہے یہ زبر ہے نہیں ہے اور جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں ہے.